अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। सियासी गुफ्तगू करने से पहले एक सानहे पर बात करेंगे जो कल सकरन के करीब कच्चे के इलाके में रूनुमा हुआ है। पुलिस और रेंजर्स ने एक गांव में घुसकर, जो माड़ी जलबानी के नाम से है, उस गांव में घुसकर सीधी स्टेट फायरिंग करके 5 लोगों को शहीद कर दिया है और कई अफराद को ज़ख्मी कर दिया है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़े और फिर सिंध के वज़ीर दाखिला ने कल जो जियो पे भी पट्टियाँ चल रही थी कि वहाँ पर एक खुदकश बम्बार घुसाए थे, उसको पकड़ने के लिए वहाँ गए और उसके साथियों ने जो रेंजर्स और पुलिस पर हमला किया है। कई रेंजर्स एहलकार ज़ख्मी है, पुलिस वाले ज़ख्मी हैं और दहशतगर्दों को मार दिया गया है। लेकिन बाद में वहाँ से आने वाली लोकल इतलात का जो मौक़ूफ़ यही है कि ये कोई दहशतगर्द नहीं इन पर कभी कोई FIR कटी। ये आम सादा बंदे देहाती है जो खेड़ी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और मजदूर लेबर क्लास के लोग हैं। ये उनके गांव में घुस आए तो वो लोग इनको रोक रहे थे कि हमारे घरों में ना आए, हमारी बेपर्दगी हो रही है, औरतों की तरफ ना आए। तो जिस पर रेंजर्स ने खुले फायरिंग की और 5 अफराद को हलाक कर दिया। और वो लाशें रखकर सकरन रोड को कल से रात से इसको बंद किए हुए और पूरी कौमी शाहरा बिला के वहाँ पर आज तक, ये जब मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तब तक ये रास्ते बंद थे। उसके अलावा अब सिंध भर में कई जगहों पर धरने देकर रास्ते बंद किए जा रहे हैं ताकि इसका हल निकाला जाए। और इसका हल यही है कि सिंध जो है हाई कोर्ट के एक जज के साथ जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और वो इंक्वायरी कमीशन बाख्तियार हो और ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। दूसरा FIR दाखिल कराई जाए जो मकतूलीन है उनके वारसों की तरफ से, जो वो चाहते हैं उनके तरफ से जिस किस्म की वो FIR दाखिल कराना चाहते हैं, जिस पर वो दाखिल कराना चाहते हैं वो FIR होनी चाहिए। उसके बगैर धरना ख़त्म करना फजूल होगा। और वहाँ जो कॉम्परस नाम नहाद कॉम्परस बैठे वो भी ये बात सुन लें कि डिप्टी कमिश्नर और SP के साथ मुज़ाकरात किसी काम के नहीं, क्योंकि DC और SP जो है ये मकामी अहदेदार होते हैं जो ऊपर के प्रेशर में हाँ तो करेंगे लेकिन बाद में होता कुछ नहीं। इसलिए इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि निगरान वज़ीर दाखिला खुद आए जिसने कल एक बयान में कहा था कि हमने वहाँ बम्बार खुदकश को ढूंढा है, उसकी वजह से वहाँ फायरिंग हुई है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। शायद नाम नहाद सिंध के वज़ीर दाखिला को मालूम नहीं कि ये सिंध है, कोई पंजाब या KP के नहीं जहाँ पर आपको खुदकश बम्बार भी मिलते हैं, दहशतगर्द भी मिलते हैं। ये अमन की सरजमीन है, यहाँ डाकू तो मिलेंगे लेकिन कम से कम आपको खुदकश बम्बार और ये मजहबी इंतहा पसंद यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। और उसके बाद सिंध के कई शहरों में अभी रास्ते बंद हो रहे हैं। नौशहरों में भी मेन रोड बंद कर दिया गया है, काजी अमन के करीब इशारा बंद की जा रही है और बाखबर ज़राए ने बताया है कि हैदराबाद बाईपास पर भी शायद कुछ देर में धरना शुरू हो जाए। तो ये धरने अब जारी रहेंगे, उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो ये सारी सूरत हाल थी सिंध की जो मैंने कहा आपको गोशे गुजार करूँ। तो अब सियासी सूरत हाल की तरफ आते हैं। सियासी सूरत हाल, इमरान खान के मुखला जो है बड़े बागी हो गए हैं, उसमें धड़ेबंदियाँ हो गई हैं। एक धड़े ने तो इमरान खान को वाज़े कर दिया है कि लतीफ़ खोसा अगर किसी केस में इन्वॉल्व हुआ तो फिर हम नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है। और कई वकला जो इसकी कोर कमेटी में शामिल है अपने तौर पर पंजाब में अहदेदारों को मुकर्रर कर रहे हैं, किसी को हटा रहे हैं, किसी को मुकर्रर कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है जो कोर कमेटी के दूसरे अरकान है कि क्या कर रहे हैं आप, ऐसा न करें, कोर कमेटी करेगी तो उसको कहते हैं अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो फिर हम भी पार्टी छोड़ जाएंगे। तो यूँ PTI बहुत मजबूर हो गई है, ब्लैक मेलिंग का सिलसिला जारी है। इमरान खान खुद परेशान है क्योंकि उसके पास कोई अब बाहर का ज़रिया दूसरा नहीं है, कोई बड़ा वकील उसके पास नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही उसकी बीवी बाहर क्या कर रही है। तो ये टोंटे और टूंके से करने से निकलती नहीं और कोई बड़ा वकील इमरान खान के लिए नहीं कर रहे। सिर्फ अब हामिद खान को ले आ गया है और अगर हामिद खान होगा तो लतीफ़ खोसा नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे की ज़िद हैं। तो उसके अलावा इसकी बहनें भी मौजूद हैं, वो भी कोई बड़े वकील कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लतीफ़ खोसा हो या दूसरा हो, किसी और को भी कर सकते हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही कि साइफर केस में ये छोटे मोटे मुरवत शरवत हो रही है। पंजूता केस पता नहीं कौन है, जिनको 2-3 महीने से पहले कोई जानता तक नहीं था। ऐसे 2 नंबर वकील आगे आ गए जो इमरान खान के लिए किसी कीमत पर फ़ायदेमंद नहीं है। तो हमें ये देखकर सख्त अफसोस हो रहा है कि इमरान खान की कैंपों में किस किस्म के लोग घुस आए हैं जिन्होंने पार्टी पर भी तकरीबन कब्ज़ा किया हुआ है और अपनी मर्ज़ी से वो फैसले कर रहे हैं
اور عمران خان کی بات کو سنی انسنی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف PML نون ہے جو بہت پریشان ہے نواز شریف کے استقبال کو لے کر، کیونکہ استقبال کے لیے لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اپنے طور پر مسلم لیگ نون اس کا ناکامی کا جیسے اعتراف کر رہی ہو، کیونکہ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہر MPA 500 اور ہر MNA 1000 بندہ ساتھ لائے۔ اس قسم کے اعلانات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ حالانکہ ایسی صورتحال نہیں ہے۔ نواز شریف کی جو ہے ایک اپنی سہ ہے، اس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، لاہور اس کا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ ڈری ڈری اور سہمی ہوئی ہے اور پیچھے ہٹتی جا رہی ہے، جو بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ مریم نواز نے بہت بڑا جو ہے کام کیا ہے، سوشل میڈیا کی ٹیموں کو متحرک کیا ہے، نوجوانوں کو متحرک کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون میں وہ اعتماد کی فضا، وہ ایک جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کے لیے اب شہباز شریف بھی واپس آ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس قسم کی چیزیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف بلاول بھٹو، صرف آج ان کا ایک بیان آیا ہے ربیع الاول کے حوالے سے، اس کے علاوہ وہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور آصف علی زرداری کو بھی اور یہ یوسف رضا گیلانی کو بھی نیب نے اساتذہ جات کیس میں طلب کر لیا ہے۔ تو یوں نیب میں اب دوبارہ کیسز شروع ہو گئے اور جیلی اکاؤنٹس کا کیس ہے جس میں آصف زرداری کو طلب کیا گیا ہے۔ تو اب PTI کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بھی نوٹس جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور آگے اس میں مزید تیزی آئے گی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور وہ اب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کس طرح ہاتھ ہو گیا ہے، اور لوگ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں پنجاب ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جو کل ایک گیلپ سروے بھی جاری ہوا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کا نام تک نہیں ہے، وہ پیجا ڈکیت چودھری پرویز الہی بھی وہاں موجود ہے، شاہ محمود قریشی بھی موجود ہے، لیکن بلاول بھٹو کا نام نہیں ہے، آصف زرداری کا نام نہیں ہے۔ اور گیلپ سروے ایک ڈھونگ ایک فراڈ تھا، جسے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی 60% مقبولیت ہے، اور TLP کے رہنما رضوی صاحب کی جو ہے دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی ہے، اور پرویز الہی کی پیجا ڈکیت کی بھی جو ہے مقبولیت بڑھی ہوئی ہے پنجاب میں، اور نواز شریف کی ان کے بعد آ رہی ہے۔ اس کے بعد بلاول اور آصف زرداری کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں اب ان کو گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ساری صورتحال، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس کو لوگ 54% پسند کرتے ہیں۔ یہ کون سا ملک ہے بھائی کہ یہاں پولیس کو لوگ پسند کر رہے ہیں؟ 54% نفرت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ گیلپ سروے والوں کی شاید غلطی ہو گئی ہے، اگر یہی گیلپ سروے ہے تو میرا خیال ہے یہ اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایک گیلپ سروے ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی ٹیم کرکٹ کھیلنے انڈیا پہنچ گئی ہے جہاں ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں یا ہار کے آتے ہیں، لیکن PCB نے تو ایسا کام پہلے ہی کر دیا ہے کہ ایسی ٹیم بنا کے بھیجی ہے کہ نہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے نہ پھر کوئی دوسرا عمران خان جیسا درد سر بنے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ دوسری طرف اب نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب جب سے امریکہ گئے ہیں، پاکستان واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ امریکہ گئے اس سے پہلے پیرس میں ایفل ٹاور کے ٹاپ فلور ہوٹل پر بچوں کی پسند کا کھانا کھایا، اس کے بعد امریکہ گھومے، اس کے بعد واپس 3 دن لندن میں چرچل ہوٹل میں قیام کیا، وہاں سے پھر سیدھے دورے پر اسی جہاز کو بھگا کر وہ سعودی عرب پہنچ گئے، اور سعودی عرب کے بعد پھر کب شاید آج پاکستان کے لیے وہ روانہ ہو اگر ان کا موڈ بنا تو۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ دن بدن حالات خراب ہے، لیکن ہمارے نگراں وزیر اعظم سیر سپاٹوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں سندھ کی کئی نشستیں اٹھا کر سندھ کے بڑے شہر کراچی کو دے دی گئی ہیں۔ ایک قومی اسمبلی کی نشست اور صوبائی اسمبلی کی کئی نشستیں، اور یہ ساری نااہلی پیپلز پارٹی کی ہے، مراد علی شاہ کی ہے، اور جو اس CSE اجلاس میں میٹنگ میں موجود تھے افراد جنہوں نے بھی اس پر دستخط کیے ہیں، وہ سارے لعنت کے حقدار ہیں کہ سندھ کی آبادی کو کم دکھایا گیا اور کراچی کی آبادی کو پریشر کے زور پر 80-90 لاکھ بڑھا دیا گیا، جہاں برمی بنگالی سارے غیر ملکی مقیم ہیں، ان کو بھی کاؤنٹ کر کے آبادی بڑھا کر کراچی کی سیٹیں بڑھا دی گئی، اور خیرپور، سانگڑ، شکارپور اور دیگر صوبوں کی لاڑکانہ کی اور دوسرے شہروں کی آبادی کم دکھا دی گئی۔ اس طرح پنجاب کے بھی کئی شہروں میں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے ساتھ بھی سیٹیں کم کی گئی ہیں۔ تو یہ اس طرح بڑا کھیل کھیلا گیا ہے۔ سندھ کے کئی علاقے جاگرافیکل پوزیشن ان کی کاٹ کر کراچی کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ ٹھٹے کے علاقے کو کاٹ کر اس کی MPA کی سیٹ کاٹ کر وہ بھی کراچی کو دے دی گئی ہے، اور اس کا
जाग्राफिकल हिस्सा भी कराची को दे दिया गया। तो ये बड़ी ज़्यादती है। ये पीपल्स पार्टी ने बड़ा गंद मचाया है यहाँ आकर, इसकी भरपूर मजम्मत की जाती है। और मुझे हैरत है तो उस वक्त सिंध के कॉम्पर्स भी सोते रहते हैं और फिर कहते हैं बड़ा सिंध के साथ जुल्म हो गया। जब ये हो रहा था सारा काम उस वक्त ये सारे नींद में थे, ये पलेजा, ये शलेजा, ये मक्सी, ये सारे ये कहाँ थे उस वक्त? ये सब सो रहे थे। तो देखना है आगे सिंध के साथ मज़ीद क्या होगा। और ये मरदमशुमारी जो होगी इसके बाद ज़ाहिर है फिर लोग कोर्टों में चले जाएंगे, अदालतों में जाएंगे। तो फिर जब तक उनके केसेस फाइनल नहीं होंगे, इंतखाबात नहीं होंगे, और वैसे भी फरवरी में, जनवरी के एंड में इंतखाबात होते हुए नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि आधा KP के और पंजाब के कुछ इलाके, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके शदीद सर्दी और बर्फ़ के लपेट में होते हैं। ऐसे में वहाँ इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? तो इंतखाबात जो है जनवरी के एंड में भी नज़र नहीं आते। तो ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।